Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Li wa li walidayya wa li masyayikhi wal ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah khususan li hadratin Nabi Akram Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li hadrati alihi وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الكرام رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه الميامين المنتجبين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وجميع تلامذتنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة الرابعة تنين صفات nomor 4. Al-wajibatu sewajib ya sifah wajib lahu ta'ala eka akuin Allah ta'ala. Al-mukhalafatu poneka afitain. Al-mukhalafatu poneka afitain. Lil hawadithi afitain. Lil hawadithi maring minyak-minyak seanyar. Lil hawadithi maring minyak-minyak seanyar. Artinya Allah ini tak pada ben makhluk. Anyar ko serah ayil makhlukoti. Tegese banyak-banyak makhluk. Ayil makhlukoti tegese abitain Allah ini kah? Dakah banyak-banyak makhluk. Setetiaki perhatian. Fallahu ta'ala makatin Allah ta'ala. Selain Allah ini kah andi sifat mukhalafatun al-hawadith. Fallahu. Maka tining Allah ta'ala halai mahaluhur ya Allah. Mukhalifun boneka nyulayanin. Ti ta'ala nika fi'lun madin jamidun mabniyun ala fathatin muqaddaratin ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'adzur lianna al-alif la taqbalu al-harakata lidhatiha la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamiru raf'in muttasilun mustasilun fihi wujuban takdiruhu huwa tak pada biasa nika ya'uduh ala Allahi as wal jumlatul fi'liyatu min al-fi'li wa fa'ilihi fi mahalli nasbin halun muqaddaratun minallahi. Maka tining Allah mukhalifun boneka nyulayanin ya Allah li kulli makhlukin maring sakapina makhluk min insin seh nyata na dari manusia wa jinnin ban boleh jin wa malakin ban boleh malaikat wa ghairiha ban lain ya insin da budi setan termasuk benda-benda mati keban-keban selain kal jamadat wa baqiyatil hayawanat. Selain Allah tak pada ben sekapin makhluk fala yasihu maka tak sah tak bisa maksudnya. Ittisafuhu ta'ala pon apa persifatna Allah ta'ala biawsafil hawaditsi kalawan banyak sifat banyak si anyar. Yani makhluk min masyin halenya tan tidak jalan al masyunika lengan le dari setong kenangan ke kenangan lain bencet saja cek keniat mereka masyuhnya al intiqal al masyu al intiqal min makanin ila makanin bi iradatin. Al masyuh al intiqal min makanin ila makanin bi iradatin. Wa qu'udin ban boleh alongku. Al qu'ud indal imam Urwat bin Zubair ibn al-Awwam at-Tabi'i
القعود عند عروة بن الزبير ابن العوام التابعي والعلامة ابن ظفر والجوهري والفيروزابادي وغيرهم وغيرهم والفيروزابادي وغيرهم من فيروز abadi Firuzabadi titiknya mana kota Firuzabad sekarang kamus wa ghairihim muradifun lil julus berarti julus qu'ud pada wa indabni khalawaihi wa ba'di a'immatil istiqaq wa indabni khalawaihi wa ba'di a'immatil istiqaq wal hariri wal khalil ibni ahmad al qu'ud huwa min al qiyam wal julus huwa min al daj'ati wa min as sujud wal julus huwa min al daj'ati tidung kentangan tidung miring wa min as sujud wa qila al qu'ud ma fihi lubthun wa iqamatum ma titi juk tojuk ki nang nang beda sedebu senikah mari kini ka mancing bisa we abit atau bahasa kecil di menurut Imam Ibnu Khalawi dak budi sekocak kuut ya ki dari mancing ka tojuk huru kuut ya ukut mun dari asujud atau dari reng mireng pas tojuk huru nyaman ijlis seperti beda kaca ngaci dung tedungan ijlis senaika ko angkan al julus baina sajdatain wa jawarihah ban boleh tepah banyak anggota badan dan tak berbadan pada ben aba tak berzat pada ben aba selain Allah tak sah persifatan kalaban sifat makhluk fala fahuwa ta'ala maka tining Allah ta'ala munazzahun monekai bersiaki atau esociaki atau ecewaki munazzahun monekai ecewaki anil hawa anil jawarihi dari tepah banyak anggota badan min famin hale nyatan diri colok nika sobo tak pada ben tak colok apa Allah ngakungin iya ndak remah kita paham la ya'rifullah illallahu wa ainin ban boleh mata wa udhunin ban boleh kopeng wa ghairiha ban boleh lain ya famin dak budi ida lemah wa lam ban oning sambian penting annahu dak kesaongkun iya sya'an idza warada pone kay kalan takka fi kitabin dalam kitab Al-Quran au sunnatin ada kitab hadis ma pon apa bareng yuhi mose abri sangkaan ya ma artinya bila abak ni kemacah ate terlintas atau bak keretak ore mak pas Allah atanang mak beda yadullah berarti tanang Allah kan tengah kini kemikir ni kemayuhi munya dari kedua berarti benih sini ke pas maknana ma pon apa bareng yuhi mose menyangkah maknana menyangkah maka retak ya ma khilafa dzalika dak ka sabitana ka arwa mukhalafatun hadis jadi muning Al-Qur'an atau hadis bah beda debu sih bertentangan ban sifat mukhalafah pas tak mukhalafah ada buyadullah berarti di tanang kan dalam mana kini kafala buddha maka tak kini punten yani wajib hukumah ini ka aqidatu ahli sunnah nih kah dalam hal akidah ni kata tauhid ni ka wahabi ni ka orang Islam yang bermadhab ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni ke orang secek cinta nah, secek senang, secek ngagum nah ke Imam Ibnu Taimiyah. Sekama Imam Ibnu Taimiyah ni ke amadhab ke Imam Ahmad bin Hambal. Sekama Imam Ahmad bin Hambal ni ke Imam Ahlus Sunnah. Se hanya kelompok Al-Athariyah. Ongkuna Ahlus Sunnah ni ke telok saya bermadhab ke Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Pas saya kocak Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Cukan amadhab ke Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pas saya kocak Al-Maturidiyah. Cukan amadhab ke Imam Ahmad bin Hambal. Nika pas saya kocak Al-Athariyah. Saya bi Wahabi makin nikah. Ya adopsi saya cat banyak cek ekstrim mah. Tanda ke ziarah. Ongkuna tinggi epek pacet lebih ketat. Lebih ngastete. Kita kendan masyarakat ahlus sunnah ki podana yang ke musyrik tapi tidak ada penafsilan. Padahal kan kutu beda penafsilan. Masalah syrik musyrik ni harus beda penafsilan saya mengenyi Nabi. Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang montar ke tukang tebak, tukang tenung, dukun, pas parca aja lah. Beda terus nak kasak jelas lagi naku. Fasaddaqah kasak koyit. Faqad kafara mon tak saddaqah. Iya enten. Mon fasaddaqah takam biantar ke dokter, ke kiai. Kifakot kafara pakun. Takkan lantar ke dukun tapi tak fasaddaqah pakun bian ni menganggap dukun ni kun melantaraan asbab. Iya enten. Lewah kabi ni kamu kol rata. Tidak ada penafsiran yang tanah musyrik atau tak musyrik. Ki pacet dari segi apa tinggi pikir pacet lebih ngastete lebih ketat. Nah, si ahlus sunnah ki ngenengain. Ya man sampai menganggap kini kasi bisa memberes ongku ki musyrik sinika. Enten selama entennya man kini hanya tawassul. Kebai lantaran tawassul ke dukun kan sinika. Kebai lantaran ngaku ijasan dukun, ngaku ijasan dokter enten tak musyrik. Nah, sebenarnya ini goreng mau tak paham, ini kan pas bisa beranggapan dukun sih bisa memberes, lah kru si musyrik. Mungkin kru sih sangat kata aku ben Wahabi. Ongkun hanya mahlus sun lagi ya. Ongkun. Karena norok mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Senika, mun tak memahami kru pas kempang lak nyala aki masalah nah. Senika. Gula kan neliti ya akidah ahlus sunnah, akidah syiah niku lebih tinggi boleh. Jadi mbian bisa Tabun Imam Ali, kru tabun Sidina Ali. Ning kitab Minhajul Abidin karena Imam Al-Ghazali. Engkok ria di ilmu. Saya separot ilmu jadi mun bi engkok pahi kebola kapi. Engkok biar orang yang bisa yang ke kaper tabun Imam Ali. Ditengki sini. Tauhid ni kejek dia itu mah. Bulan di tauhid kitab tauhid nun syiah. Ya mana kita apa man khalaqallah. Siapa saat itu Allah. Oh, ini ketengki ini kan. Tauhidul mufaddal kasa. Lambok jangan ke arif ni kata bunga. Kini kamu ngaji kitab ngari ya bah. Hari kitab ulama rajir ya. Matur jangan kimis. Benika kama saya serang kifayatul awam. Ya tak apa ada mon reja. Udah bun ke arif. Jangan tebu sini kerja. Ya dan tek mon ngaji ya seminggu aki. Ki ikut tengku kan cek repot tak sah. Bahasa si aneh kamu repot. Jadi mon gula seneliti. Makanya orang ini kan penting. Bukan berarti harus ikut benih. Sebatas memahami, mali abah ini tak gempang. Artinya gempang apa ki mencak-cak mangkena mengklarifikasi atau tabayun. Sehingga bila beda penjelasan dari orang yang tak pada akidah nah dan ini abah tak ketonan ben tak gempang lak nyala aki. Kan senikah. Masalah pemahaman maksum. Ini kada remah menurut Syiah. Ambian kan menurut pemahaman ambian maksum ini kan terakan nabi.
Daerah mah maksum mencan Syiah. Kan mencan Syiah maksum ini tak berlaku kan Nabi. Malah a'imah 11 menurut Syiah ini lebih tinggi derajatnya lebih afdal dibanding para nabi selain. Ini kan daerah mah abah harus tahu lebat akidah Syiah tibi. Nikah al-ismah daerah mah pemahaman ismah. Cak atanya ismah sebenarnya kitab Syiah atanya kering ahlus sunnah salah. Salah kenengan. Senikah. Timun beda bahasan ismah ning kitab sunnah. Kisah ning kitab sunnah. Senikah beda benbian morok fikih nikah harus ngastete. Tani yang bah nyokop paki kitab-kitab kamus al-munawwir. Karena beda kamus khusus fikih. Manggala kan gula serat terusan mun ke kitab nikah terus nambah ki karena nikah. Ilmu syariat ini berkembang sampai ke kiamat. Mentak sini tak bisa. Saya kok jak rahmatan lil alamin tak bisa. Nikah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jaring ahlus sunnah wal jamaah pun Abu Mansur al Maturidi dan Imam Abu Hasan al Ashari ini kapon tak pada. Dia ada ahlus sunnah nikah. Timun perbedaan ini kapon biasa hal biasa. Tidak tak perlu nyebut ki abe amoso setengah nah boleh ki anyamah pada yang Islam mah senika. Nikah maksudnya gula senika. Ben orang ini kata gampang ya kocak Syiah. Orang Syiah ini keburu. Setiap orang Syiah ini keburu. Orang Syiah ini kepada Kiev jangan muning bulan sore kasak bed benih pun tanggal 10 mun Syiah ini tanggal setong bed. Tanggal 10 bed. Mun kanto kan hujang barakaat ahlus sunnah. Mun Syiah ini ke 100. Bebecan tong polos nih kebecan bebecan aku. Tak kira ngabi mun baaban nih kata. Bahaba coba kin Syiah cek yang sedangkan ibadah tinggi teliti aba tak kelar nih roh senika. Dan ini kekunan aba nikah mau memahami, mau meneliti nikah. Jadi cak ngocak ki beni adunah, ki beni makom ki mun aroma sangak kini ki pakun jan. Jan putu pada benak kanak ki puru mareng ki puru montuk. Langsung soro ngaji kitab, soro nulis. Ya mun tak tulis nulis, jan tak tulis. Senika. Ini kemenjan gula sih. Tepak aba ini sebagai orang-orang yang sindi pengertian kitab kutu ngak nikah. Taman kotokoh nikah cek sampai mempersempit agama. Fala budda maka tak kening punten yakni wajib hukumah ai inda ahli sunnah. Mun lain ahli sunnah mungkin dikit beda perincian lain. Nikah. Boleh kita tak pernah lanceng lebar kangku neliti ilmu tauhid ki sementara mungkin. Mun sementara apa? Masalah golongan. Nikah suku ni banyak gula pon beda pon. Oh nih masalah fikih ya beda. Tekani sekoniknya. Tengok ulama men urusan ilmu tauhid boleh ki belum banyak uning minta wilihi dari nakwil dak kayak artinya ngi napa ki yoba dari dohirah senika nakwil ko dak mah bimakna sorfihi se tafsirin ayil mufassar bimakna sorfihi se tafsirin kalaban makna kini ka sorfihi nyata na mingu kalaban makna nyata na mingu dak ka iya mayuhimu pengu an dohirihi dari dohira ya mayuhimu dohira menengak beda menengak tebu yadullah kita nang Allah la yoba dari makna dohira. Tidak ada makna lah, ini kan macam. Pas beda saya maknain kekuasaan, beda saya maknain pertolongan, beda saya maknain nikmat. Senikah. Wahada bantining boneka la buddha mahallu yufaqin boneka kenangna kesepakatan minas salafi dari ulama salaf. Ulama salaf nikah as-salaf Muntahibun Imam Al-Bajuri mangkana mangkanu qoblal khomsi mi'ati as-salaf mangkanu qoblal khomsi mi'ati jadi mulai dari sahabat sampai sebelumnya depak 500 tahun hijriah itu salafnya wakila al-qurun as-salasah sekoca as-salaf wakila al-qurun as-salasah generasi ketiga generasi telok generasi
Al-qurunu tsalatsa as-sahabatu wat tabi'un wa atba'ut tabi'in. Berarti termasuk mazhab sempak ke salaf. Mun wali songo pun bene pun. Ulama khulaf ka sa pun. Kada niku, senika tahun senapa? Mun diri hijriyah masan wali songo senika. Napa masuk pun ke 500, napa pun ditasna, napa pun anya mata tabi'in menurut kil setong nah, napa daerah mah. Kiman masuk puri kocak ulama salaf, mun ki Sukri, ki Abdul Hamid beni ulama salaf kasa, kuru ulama khulaf. Mangga nambian cuk langsung tamat cedah, ulama salaf ruah tak pada. Sering biang kadang tak ngerti kenapa salaf kadang. Ahlus sunnah itu kudu iya. Sing biang kadang tak ngerti. Tak usah jelas lagi ahlus sunnah. Kadang terjemah bahasa ahlus sunnah wal jamaah biang kadang tak paham. Orang senika. Orang kadang tak paham senika. Oh lah kempang sama moso. Kadang ke ahlus sunnah tibi tak ngerti kadang. Senika ku pandek mikir. Al khulaf mangkanu ba'dal khumsi mi'atih. Wakilah man ba'dal quruni thalatha. Jadi marin tabi'in ni puri kocak ulama khulaf. Ingat santrena nabi, ingat santre Imam Syafi'i. Ni pun tabi'in yang menukun Imam Suyuti ni oh ulama khulaf ni salaf ni. Anyar ki puru na. Salaf ni kung ada. Gini kenapa? Sebelum oleh 500 tahun dari hijrah Kanjeng Nabi. Tengku wali songo. Tahun senapaan wali songo. Sedatang ka coba nih kah. Napa sebelum 500 tahun dari hijrah. Napa pun sama arena. Mun masuk ki berarti termasuk ulama salaf. Mun tan ki benih ulama khulaf berarti. Menurut kil setong napa termasuk tabi'in. Napa enten. Kan paling akhir tabi'in. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tidang sahabat pas senorok sahabat. Khairul quruni qarni sahabat thumma alladhina yalunahum tabi'in thumma alladhina yalunahum tabi'in. Ini penting abak nika ngaji. Jadi mun tak banyak neliti karena kekurangan kitab pening sukuni ki atanya kru deng orang tupurun orang laknya laki orang aban tibi tak neliti tibi pah kita tanya tuh sebisa orang sing akru hesap kapi kenika beda hesap kenika inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula pangabas pangiding ate ini kan kelakon ate kan laknya laki orang ini jadi ngastete aba nika taning ban mengeklaim stong orang ini kan nika diki pah keleru kuru beda hesap pembean kebin colok kuru beda hesap ngastete sing mbah kiai kini jan banyak pe kol na pakai ini ulah kan las sedro titiwa ketua ini jelas karena hesap jan banyak tanggung jawab ulama lamba kan berdesta ndek sro kabin engkok rilan di tanggung jawab kan kok tibi mak kita tambah na tanggung jawab lain senika maksudnya dan ulama kan banyak keterangan yang kita masuk hidi ini ya yang kitab-kitab tasawuf banyak lakin nasalaf artinya masalah kutu takwil ni kecet pun sepakat ulama salaf ulama khalaf cet wajib takwil cuma perbedaannya lakin nasalaf tetapi nasaung kuna sopo banyak ulama sing ada as-salaf ni kejam musalif yu'awwiluna al-khalaf jam'u khalif kone kana wil kabi as-salaf maksudna wil kisah ki puru nikah takwilan kalaban nakwil ijmaliyan se bangsa pokok atau secara tak detailnya ay min ghairi ta'yinil makna maksudnya ijmali kuah ay min ghairi ta'yinil makna tegese seh dari lain anan tuaki ke makna al muradi se karapaki ya makna tiyadullah nikah sobung beni astana Allah senika kayak tak tahu ke apa pas maknana ada Allah tahu lah kan gini ke berak mangkana menengah ke halil kasa
Mun mulang alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Ruwa madhhab ulama salaf. Tak usah maknanya demi pun tak usah. Mun ki maknanya demi kudu campur. Berarti mun segi halit campur. Demi kudu kholab. Berarti kan ki beda takwilan. Nikah ki maknain kosam. Nika sobo. Tak tahu lah apa alif lam mim artinya tak tahu. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sobo mau tak usah ngadak mabniyun tak usah. Mun i'rab kasa. Lah guru ulama salaf guru. Mun segi halit ku campuran berarti. Kholab salaf. Ki kadang orang guru kurang puas mun tak maknain. Ki nafu ulama kholab nafu kaf ya ain sor guru beda makna pas. Senika. Ana ulama salaf ni kata pas menjelas napa maknana di tafwidhi karena masra'aki karena ampun masra'aki dak kaya al makna al murad pasra'aki lahu ta'ala maring Allah ta'ala. Timbon tanan toaki kun nakwil secara ijmali fayaquluna. Maka ada buka bi salaf di qaulihi ta'ala ilmu dabun Allah ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi hale tining nikmat Allah mening kitab tafsir fawqa aydihim boneke ditasnah banyak-banyak kelakuan bagus sekabi alladzina yubayi'unaka ya Muhammad. Fauqa aydihim boneka ditasna banyak-banyak kelakuan bagus sekabi alladzina yubayi'unaka ya Muhammad. Artinya orang yang jadi Nabi Muhammad takala alaku kebagusan kala cara berbaiat kebaikan pakun ki kala nilai ya kah nikmat Allah. Kun rajan rahmat Allah. Bener aba ni kemasuk surga nap cet kalaban ibadah aba. Cuma ibadah aba ini ke nilai ke polan Allah rahmat. Berarti rahmat Allah lebih tinggi. Ada bu laisa, ada galafal laisa. Ini ke makul yakuluna. Laisa tada al muradu pana basekar baki min hadiri iya yadullah anna lahu. Waneka saungkuna lahu, waneka kang ya Allah al jarihatah, wana pa anggota badan al maklumata saya kau ingin pada ben makhluknya. Benih ngajri ya saya maksud pun ulama salah. Benih bah pada ben tanangan nunaba benih. Walaya lamu bentak ngau ingin lah nikah. Benih ngak tanang aba tak tahu je ngak apalah jadi. Sini kemana ulama salah. Wala ilamu bentak ngau ningin al murada dak seekar paki min hudriya qaulihi ta'ala illallahu ta'ala angin busur Allah ta'ala sing ngau ningin perak. Wal khalafu bantining banyak-banyak ulama semudih yakni pun lebih dari 500 tahun atau semarin tabi'in yu'awwiluna pun kana wil kabi al khalaf takwilan kalaban takwilan tafsilian sebangsa perinci sebangsa merinci maksudnya ay ma'a bayanil makna tegese jelas kidak ka makna al muradi sekar baki ya makna dari dabun Allah yuhimu khilafa dzalik la yaquluna maka ada buka bi khilaf fi hadhil ayati dalam boneka ayat laisal muradu minha anna lahul jarihatal ma'lumata kecan da kalafal laisa sahira laisa tada al muradu panapa sekar baki minha diri yadullah anna lahu poneka saungkuna lahu poneka kakun ya Allah al jarihatal ma'lumata panapa anggota badan saya kau ningin kita nanganun aba nika ini tanang anu nabe ini kan munjan wala masalah tapi wa innamal muradu ban pastin tini saya karapaki anna lahu bani kesangkun lahu bani kega kini Allah taala kudratan pun apa kekuasaan ini kemonorok ini kemudian kita tafsir eh, macam telok makna hifdzun makna nikmatun makna nusratun menurut kata tambah berarti pampak kudratun kudrotan pon apakah kebahasaan ay au nikmatan ning kitab takrib beda takribul bait sarana jauhurut tauhid jauharatut tauhid wa hadza bantining pon katabu fala budda da budi huwa pon katining ya dza al murad pon sekar baki min qauli sahibil jauharati dari dabuna sing ngakungin kitab jauharatut tauhid yakni Imam Ibrahim bin Ibrahim al al-Laqani. Baik dulu. Imam Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani.
Eh, oke. Jawharatut Tauhid fi aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tabunah wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Dagal lafal wa kullu nassin sahih. Wa kullu nassin bantining saben-saben lafal Quran ben hadis. Auha masih menyangkah ia nassin at-tasbih dak nyeropaki Allah dak ke makhluk. At-tasbih dak ke nyeropaki Allah dak ke makhluk. Awil ponikah Imam Ibnu Malik. Awil ponikah nak wila sambian huda ke ya nas arajuk kan nas bini arajuk ke kulun arajuk ke mudhaf ilaih. Nak wila ay wujuban inda ahli sunnah. Muntai tak wila au fawid nikah sesalap nikah. Awil se kholap. Au fawid atau masalah kina siro dak ke nas kenikah. Nah, apa sih maksudnya? Warumban asatja siro tanzihan dak ka anyuciaki Allah. Kada tining opaman pone kedebu lakin nas salaf dak budi. Rojo kini ke rojo nah. Yuk khadu pone ke faham ya kaf min syarihah dari saran ya kitab Jauharatit Tauhid. Wapana ithaful murid bi Jauharatit Tauhid. Di Syekhi halaikan di Kiai Abdissalam nyatan Kiai Abdissalam Ibni Ibrahim. Fakullu ma maka tining saben-saben bareng. Khotoro saya akretek ya ma bibalik ke dalam aten sambian mintulin halanya tan dilanceng bian ramas lanceng Allah ya singa sapeteng kina sompama. Lancung lebar fatena wala ardin ban lebar akretek ngakini ka ate. Jadi cawacan lanceng ning napa ki ning pikir naat ning pikiran kru tengki lebar nika sobung tanga kini ka Allah. Ardin ban boleh lebar wa qisorin ban panda pentet mada wa simanin ban lempo fallahu ponikah tining Allah fa'zaida fallahu ponikah tining Allah bi khilafi ponikah kalaban afitain dak kaya ma khatarah bi khilafi ponikah kalaban afitain dak kaya ma khatarah tanazzaha maha suci Allah besar Allah an jami ta'ala an jami'i awsafil khalqi dari sekapina banyak-banyak sifat makhluk dari mah wa'lam ban oning sambian Anna syaitan ada kesangkun syaitan kot yulki boneka kadeng anibaaki ya syaitan fi wahmil insani dalam kertekah wahmi dalam kertekah manusia suratan deka bentuk ya pikir yang bayangaki kadang pun nggak sapa Allah meskipun nggak raja kadang sini kepikir fi wahmil insani dalam kertekah manusia suratan deka bentuk wa yukhayyilu ban ngantaaki ya syaitan lahu mareng ya insan aten insan kele bi setan epa abayang ngantaaki anallah taala da sangkun Allah taala ala hadhi surati ing atas ponike ing atas ponike bentuk fa ing asera can pikir orang kele lantaran setan aku de wa annahu banda sangkun ya Allah fi makanin ponike dalam setong kenangan au jihatin atau dalam setong arah pendapat temor napa ber au nahwi dzalik atau opaman kadisa makanin da budi makanin da budi kadang nggak kenikah kudena setan kabe. Fa idza al afham maka ikalana makala ya bisa makala ya insan huda ke syaitan bid dalil kalaban dalil. Mun aba bisa ngatasin kudena setan kala bisik na setan kalaban dalil sepon bi aba ikau ningin dari kitab-kitab tauhid kalaban cara pon ngaji kitab tauhid. Farubbama yakuluh mun kala setannya tak mampu ngelab napa ki kuda aba lantaran aba di ilmu Rubama yaqulu maka kadang ngocak ya syaitan artina abisikin idza lam yakunillahu ala surati kadza fa kaifa huwa dak kalafal idza lam yakunillahu ala surati kadza fa kaifa huwa idza lam yakunillahu ikalan tak bada pasra Allah ala surati kadza punika ing sen bentuk akan tanikah ya mun Allah tak bi tak ingat tak ingat sapa pa ingat sapa Allah kadang ingat kini kepah kertek jadi aba kadang mikir
Ya Allah dia tak pada. Wah, nggak siapa ya kadang nggak nikah. Kan sini kadang ki pikir, wah nggak siapa ya. Beda kadang terlintas nih ngati guru setan. Dari mau pacaran namun kangku ngatasin nggak nikah. Kaifa maka boneka ketipun apa huwa tining ya Allah wal jawabu ban tining jawab. Nah, al mukhlisu sebisa alepas ya jawab min dzalika dari pangocak karwa idza lam yakun. Artinya bisa mengatasi kretek atas yang nggak nikah. Dan nikah anahu boneka seorang pun ya sya'an. Oh, tak tahu kok. Ya Allah lah saya tahu perak. Nikah. Mending hadis mon ban aromasa sampai dari was-was sampai siapa saya satu tiap ya Allah ini kebikan jadi bakon ngucap aman tu billah negatan buru pas setan annahu bani kesangkun ya sya'an la ya'rifu bani kata ngauningin Allah hadak Allah mon anu guru saya maksud ning kitab-kitab tasawuf kadang dalam makruh man arafa nafsah arafa rabbah da guru maksudnya mon abak re sadar abak re tandi kekuatan apa sendi kekuatan penuh Allah abak resi bisa ngiding bisa ngenale bisa nyium pun semacam diri ya diri sebarang ranking bolan Allah jadi sadar ke kondisi naba jadi bekal sadar cek mun Allah berak seko besah nah sini kakak sak saya maksud benih bah kenal pada ben orang kenal ke orang lain benih lemon saya maksud ngak keruah sobong la ya'rifullah illa huwa nikah saya maksud la yarifu boneka tak ngauningin tak kenal Allah ada ka Allah ilahu angin sopo ya Allah tibi dari mana apa mau nambah nih bah tak bisa kenal kalau nambah bah coba mulai semua bantah hasil min adami ma'rifi ta'ala dari ta dan uning dak kaya Allah ta'ala mahdurun pada apa sih pada perkara saya kekubatiran atau saya ketakuin tentang risiko maksudnya Idil ajzu karena tining apes andai dari ka ruwa ma'rifatihi ta'ala mamduhun benaki alam ini coba ini kebagus malah abah kan merasa bahwa abah ini tak duka mikir Allah nyaman tafakkuru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq dijaga pikir menurusan Allah karena cet bedah pikir secet tak duka benih sobung pikir tak duka yang Isra Mi'raj nika benih sobung beda yang pikir abah tak duka senik wala makmumun tak jelah wa ma ben kasambul tining stong-stong seakung ahsana pun ika mafokus ya ma qala ba'dhim dak kata bun setengah nagabi mutakallimin la ya'rifullaha illallahu fattaidu waddinu dinani imanun wa isyraku walil uquli hududun la tujawizuha wal ajzu an darakil idraki idraku la ya'rifu tabudak kalafal la ya'rifu tak ngauningin Allah ada ke Allah illallah ing sapa Allah tibi fatta itu maka ngokuaki sambian aten pekuat aten ben cek mendak sekenal berak kecewa Allah tibi ke Allah wadina bantining agama dina ni boneka berdua agama imanun nyata stong agama iman wa isyrakun ban agama isyrak musyrik walil ukuli ban boneka ikan di minyak akal pikiran hududun tining minyak batas la tujawizu tak bisa alai batin ya ukul ada gaya hudud benda cek saya tak geduk kayak menaba beda pertanyaan secet beda jauh nah beda pertanyaan secet tak bisa jawab kecepa Allah wal ajban tining apes andarokil idraki dari anam munah panemu jadi pikir aba tak duka ini kenyaman idrakun boneka anam berarti kini pun faham aba berarti kini pun keduka na aba kan senikah kan kini pun berarti idrakun boneka anya manemu cuken aten duka kia kan kini pun kan senikah والدليل على وجوب المخالفة له تعالى والله أعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع
ومن دعوة لا يستجيب لها. اللهم بحق محمد وآل محمد وبحق الصلاة عليه وعليهم وبحق هذا التعليم والتعلم سهل لنا ولمن انتمى إلينا طريقا إلى حظيرة قدسك كما وعدتنا على لسان رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. واستر عيب معلمينا عنا ولا تذهب بركة علمه عنا واجعل ثواب ذلك لأرواح آبائنا وأمهاتنا ومن انتسب إليهم فاغفر اللهم لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما ما. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.